بڑا خوشی کا واقعہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ولادت مصطفیٰ سے بڑھ کر خوشی کا کوئی واقعہ تاریخ انسانیت کے اندر نہیں ملتا۔ آپ تصور کریں اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو بندے اور خالق کا تعلق کیسے قائم ہوتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو اولاد کو ماں باپ کے حقوق و فرائض کا علم کیسے ہوتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کئی صدیوں سے رکا ہوا وحی کا سلسلہ قرآن عظیم الشان کے روپ میں کیسے آتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو بیٹی کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہ چلتا۔ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی بھی خیر اور نیکی جنم نہ لیتی۔ جتنی بھی خیر، نیکیاں اور بھلائیاں ہیں یہ ساری کی ساری ولادت مصطفیٰ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی اس رات اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں دنیا کے اندر جاؤ اور دنیا میں جا کر تمام مخلوقات کی تمناؤں کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ چنانچہ فرشتے دنیا میں آئے، تمام مخلوقات کی چاہت اور تمناؤں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے حضور پہنچے۔ میرے اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھا، کیا تمنائیں اکٹھی کر کے لے آئے، چاہت اکٹھی کر کے لے آئے؟ جی اللہ لے آئے۔ فرشتوں نے زبان قال، زبان حال سے جو کچھ پوچھا تھا اللہ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ آج کی رات پہاڑ بلندی چاہتے ہیں، سمندر گہرائی چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات آسمان کے ستارے 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک چاہتے ہیں، اللہ چاند بڑھنے اور گھٹنے سے نجات چاہتا ہے، حاملہ خواتین نرینہ اولاد چاہتی ہے، کانٹے پھل چاہتے ہیں، شیطان اسماعیل نامی فرشتے کے گر سے نجات چاہتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، فرشتوں جاؤ تمام مخلوقات کی تمناؤں کو پورا کر دو، پہاڑ کو پہلے آسمان تک بلندی دے دو، پر مار کر سمندر کو گہرائی دے دو، آسمان کے ستاروں کو 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک دے دو، صبح نکلنے والے سورج کے چہرے پر ٹھنڈک کے پردے ڈال دیے جائیں، حاملہ خواتین کو نرینہ اولاد دے دی جائے، مسافروں کو اپنے وطن کے اندر پہنچا دیا جائے۔ الغرض کائنات کے اندر مخلوقات نے جس تمنا اور چاہت کا اظہار کیا تھا، میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے ہر مخلوق کی ہر تمنا اور چاہت کو پورا فرما دیا۔ سوچنے کی بات ہے، جس محبوب کی ولادت باسعادت کی برکت سے اللہ نے مخلوقات کی تمناؤں کو پورا فرما دیا، اگر آج اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلا جائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کی جائے، تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ دل کی چاہت کو زبان پر آنے سے پہلے پورا فرما دیں گے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا،
न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी और ने क्या खूब कहा, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, हैबत से गिरा तेरी हर बुत खाने का, तू चूम ले तलियों को काफूरी होंठों से। अल्लाह जिब्राइल से फरमाते हैं जब तू मेरे महबूब को लेने के लिए जाए तो अपने काफूरी होंठ मेरे महबूब की तलियों पे रख देना, तो मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, हैबत से गिरा तेरी हर बुत खाने का, तू चूम ले तलियों को काफूरी होंठों से। खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। जो मेरे पैगंबर के नक्शे कदम पे चलेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा, जो भी तेरी चौखट पे बैठने वाले होंगे, जो भी तेरी चौखट पे बैठने वाले होंगे, वही लोग सारी दुनिया से निराले होंगे। पूछा जो दो ज़ख्ने के गुनाहगार हैं कहाँ, ज़ाते हक बोली के मोहम्मद ने संभाले होंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम आमिना है। बास मरतबा लोग इख्तिलाफ करते हैं, बहस करते हैं, तकरार करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। बास मरतबा नाउज़ुबिल्लाह कुछ लोग पैगंबर के वालिदैन के ऊपर जहन्नमी होने का फतवा लगा देते हैं। मैं कहा करता हूँ कि उन्हें बहस के लिए, जहन्नमी का फतवा लगाने के लिए क्या सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन ही मिले थे? मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंद जानवर क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जाएंगे। उनमें से एक यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मछली, जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक़्त गुजारा, अल्लाह ताला उस मछली को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, यूनुस अलैहिस्सलाम चंद दिन मछली के पेट में गुजारते हैं, अल्लाह उस मछली के लिए जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। और जिस माँ आमिना के पेट में दो जहां के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद महीने गुजारे, क्या अल्लाह उस माँ आमिना के लिए जन्नत का फैसला नहीं फरमाएंगे? अल्लाह ज़रूर फैसला फरमाएंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला अपने वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैतुल्लाह के करीब से गुजर रहे थे। बैतुल्लाह के पास एक खातून बैठी हुई थी, एक नौजवान लड़की थी। वो अब्दुल्लाह को देखकर करीब आई और अब्दुल्लाह से कहने लगी, अब्दुल्लाह मेरे साथ निकाह करो। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मैं वालिदैन की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और मैं तो किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। लड़की ने बारहा मिन्नत समाजत की, अब्दुल्लाह निकाह कर लो, एक रात गुजार लो, फिर आगे चले जाना। अब्दुल्लाह ने इनकार कर दिया। इफ़्फ़त और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारने वाले थे। जब आगे गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह आमिना के साथ करवा दिया। रात वहाँ पे गुजारी। जब वहाँ से वापस आए, बैतुल्लाह के पास से गुजर रहे थे, वही नौजवान लड़की वहाँ भी मौजूद थी। बाद सीरत निगारों ने लिखा है ये वरक़ा बिन नौफल की बहन थी। किसी और ने कुछ और भी लिखा है। जब अब्दुल्लाह इस औरत के करीब से गुजरे, यही नौजवान लड़की अब्दुल्लाह के करीब आई और अब्दुल्लाह की पेशानी की तरफ देख कर कहने लगे, अब्दुल्लाह ये तो बता रात कहाँ गुजार के आया है? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मेरी शादी हो चुकी है, आमिना के साथ मैंने वक़्त गुजारा है। वो लड़की खामोश हो जाती है, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्यों रो रही हो? नौजवान लड़की ने जवाब दिया, अब्दुल्ला जब तू पहली मर्तबा यहां से गुजरा था, मैंने तेरी पेशानी के ऊपर नबूवत का नूर देखा था। उस नूर को देखकर मैंने तमन्ना की थी मेरे साथ निकाह कर लो, लेकिन नबूवत का नूर अब किसी और औरत के पास जा चुका है। अब्दुल्ला जिसकी खातिर बैतुल्लाह के पास में वक़्त गुजार रही थी, वो नेमत तो किसी और औरत ने हासिल कर ली। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद
अब्दुल्ला चंद महीने आमिना के साथ गुजारते हैं। मक्का मुकरमा से एक तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, तो अब्दुल्ला ने आमिना से कहा मैं भी चला जाता हूं, फायदा हो जाएगा। आमिना ने कहा अब्दुल्ला हमारी शादी को चंद महीने हुए हैं, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा आमिना मैं सफर से जरूर वापस आऊंगा। आमिना ने इजाजत दे दी, अब्दुल्ला रवाना हो गए। जब अब्दुल्ला घर से निकल रहे थे तो आमिना से कहा आमिना जब ये काफिला तिजारत करके मक्का के अंदर दाखिल हो, आमद की घंटी बजे तो दरवाजे के पीछे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करना। आमिना ने कहा कि ठीक है अब्दुल्ला। ये तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ चला गया। जब सफर से वापस आया, मक्का के अंदर दाखिल हुआ, आमिना के कान के अंदर घंटी की आवाज पड़ी। दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है, अपने खामद का इंतजार करती है, अपने सरताज और शोहर का इंतजार करती है, लेकिन अब्दुल्ला घर के अंदर दाखिल न हुआ। आमिना आंखों के अंदर आंसू लिए हुए अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब के पास जाती है और जाकर कहती है अब्बू जान मुझे मेरा खामद नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला अभी तक घर के अंदर दाखिल न हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से मालूम करवाया तो लोगों ने जवाब दिया अब्दुल्ला की मदीना के अंदर तबीयत खराब हो गई, मदीना के अंदर रह चुके हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को अब्दुल्ला के पास मदीना भेजा। जब भाई अब्दुल्ला के पास पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। अब्दुल्ला दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। आमिना की उम्र 16-17 साल की थी। आमिना की उस वक़्त कैफियत क्या होगी अगर आज अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर कोई वालिद अपनी बेटी की शादी करता है और शादी के चंद महीनों के बाद वो लड़की बेवा हो जाती है, उसके खामन का इंतकाल हो जाता है। इस नौजवान लड़की को खाना अच्छा नहीं लगता, इसे रात के वक़्त नींद नहीं आती, इसे मशरूबात अच्छे नहीं लगते। हत्ता के कई दिन गुजर जाते हैं, रात के वक़्त माँ की आंख खुलती है, बच्ची करवटें बदलते बदलते रात गुजार देती है। बच्ची की आंख में रात के वक़्त भी आंसू होते हैं। माँ अपनी बेटी से पूछती है बेटी क्यों रो रही हो, बेटी तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। बच्ची रो के जवाब देती अम्मी मेरी आंखों के सामने खामद ही की तस्वीर है, मुझे जिसके साथ चंद दिन गुजारे थे उसकी याद आ रही है। अगर दुनिया के अंदर नौजवान लड़की की कैफियत ये बन जाती है तो फिर आमिना का हाल क्या होगा। आमिना ने इतने बड़े सदमे को कैसे बर्दाश्त किया होगा पता नहीं। आमिना ने अपने दिल पे पत्थर की कौन सी चट्टान रख के सब्र किया था। अल्लाह के नबी उस वक़्त माँ के पेट में थे जब आपके सर से वालिद का साया उठ जाता है। और यही वजह है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई यतीम आता था, आप उससे पूछते थे बेटा तू कौन है, वो जवाब देता अना यतीमुन, मैं यतीम मदीना हूँ। मेरे पैगम्बर उसके सर पे शफकत वाला हाथ रख के फरमाया करते थे बेटा क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं आज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे वालिद बन जाएं। वो यतीम कहा करता था जी अल्लाह के नबी इसके ऊपर मैं राज़ी हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा आमिना के पेट में थे। जिस रात मेरे महबूब की विलादत बासआदत थी उस रात अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकल कर रात के अंधेरे में बैतुल्लाह के पास आया और बैतुल्लाह की दीवारों के साथ चिमट कर अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू आमिना के लिए खैर की दुआ मांगी। अल्लाह मेरी बहू आमिना के यहाँ बच्चे की विलादत करीब है, मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्लाह को बेटा अता फरमा। अब्दुल मुत्तलिब अपने होने वाले पोते के लिए बैतुल्लाह की दीवारों से चिमट कर दुआ करता है और अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें नमनाक हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, जब बड़े अपने छोटों के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं अल्लाह बड़े के उठे हुए हाथों को छोटों के हक में जरूर कबूल फरमा लेते हैं। अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह की दीवार से जुदा हुआ, सफ़ा पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। सफ़ा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह को देखना शुरू कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब वहाँ खड़े होकर कबूलियत वाली पहाड़ी के ऊपर दुआ करना शुरू कर देते हैं। मैं इस वक्त तमाम मर्द हजरात और तमाम ख़वातीन से एक दरख्वास्त करूँगा, जहाँ अपने लिए बहुत सारी आप दुआएं करती हैं, मर्द करती हैं, वहाँ अल्लाह से एक दुआ ये ज़रूर किया करें, अल्लाह
اب تو حرم کے دروازے کھول دے، اللہ اب تو مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دے۔ پوری دنیا کی مارکیٹیں کھل چکی ہیں، بازار کھل چکے ہیں، تعلیمی اداروں کو کھول دیا گیا، سینما گھروں کو کھول دیا گیا، لیکن اللہ کا گھر اب بھی بند پڑا ہوا ہے۔ مدینہ کے دروازے میرے اور آپ کے اوپر ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ پریشان ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے میں اپنی پریشانیاں لے کے بیت اللہ کے پاس جاؤں گا، بیت اللہ کا غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگوں گا، اللہ میرے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اور لوگ کہا کرتے تھے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ بندہ پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھتا تھا وہ دنیا کو بھول جایا کرتا تھا، اپنی ذات ہی کو بھول جایا کرتا تھا، اور لوگوں کو پتا تھا کہ بیت اللہ کے پاس مانگی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ایک ساس اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گئی۔ ہوٹل کے اندر ساس کو اپنی بہو پہ کسی بات کے اوپر غصہ آیا، ناراض ہو گئی، اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بہو اپنی ساس کی جلی کٹی باتوں کو سنتی رہی، حتیٰ کہ بہو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ساس خاموش ہوئی تو بہو نے دوپٹے کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، واش روم میں گئی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد برقع لیا، اپنا پرس اٹھایا، کمرے سے نکلنے لگی۔ ساس نے پھر سخت رویہ اور انداز اپناتے ہوئے اپنی بہو سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے روتے ہوئے اپنی ساس کو جواب دیا میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب ساس نے سنا تو اسی وقت اپنی بہو کے قدموں کے اندر گر پڑی اور پاؤں پکڑ کے کہنے لگی بیٹی بیت اللہ کے رب کو میری شکایت نہ لگانا، اگر تو نے غلاف کعبہ پکڑ کر یا ملتزم سے چمٹ کر بیت اللہ کے رب کو میری شکایت لگا دی، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ عورتوں کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے پاس مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، نوجوانوں کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے پاس مانگی ہوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، بوڑھے کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے پاس جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ جب ہم بار بار اللہ سے مانگیں گے اللہ انشاءاللہ حرمین کے دروازے ہم سب کے اوپر کھول دے گا۔ عبد المطلب صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، پھر 2 دروازوں پہ گیا۔ عبد المطلب نے 2 دروازوں پہ جا کے دستک دی، ایک دروازے سے خاتون باہر نکلی جسے دنیا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے، دوسرے دروازے پہ دستک دی، وہاں سے شفا بنت عبداللہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں وہ باہر نکلی۔ عبد المطلب نے کہا ام ایمن شفا بنت عبداللہ آمینہ کی ہاں ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، تم آمینہ کے پاس چلی جاؤ۔ یہ دونوں خواتین رات کے اندھیرے میں آمینہ کے دروازے پہ پہنچی، دستک دی۔ آمینہ نے پوچھا کون؟ جواب دیا ام ایمن، کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ دروازے کو پش کر کے اندر داخل ہوئی، آمینہ کو دیکھا، آمینہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نے آمینہ کی طرف دیکھا کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو عورت کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، الٹی قے کی کیفیت ہوتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ عورت ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں بچے کی ولادت کے موقع پہ موت عورت کے سر پہ یوں کھڑی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر بچے کی ولادت کے موقع پہ کوئی عورت دنیا سے چلی جاتی ہے، اگرچہ بستر کے اوپر موت آتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے، سخت کیفیت کے عالم میں ہوتی ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے آمینہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، آمینہ نے ام ایمن کو دیکھ کے سمائل پاس کی، مسکرانا شروع کر دیا، اور ام ایمن کے چہرے کے اوپر سوال کو پڑھا اور خاموشی کو توڑتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا ام ایمن اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہے کہ میری طبیعت کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی، میرے اندر کوئی تغیر و تبدل آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ام ایمن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے میں اس بوجھ کی امین بنی ہوں، میں نے دنیا کے اندر بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیا کرتا تھا، میرا کسی پتھر
पत्थर के ऊपर पांव पड़ता था वो पत्थर भी मोम हो जाता था। मैं किसी दरख्त के करीब से गुजरती थी, वो झुक झुक के मुझे सलाम किया करते थे। आमिना कहने लगी, उम्मे ऐमन, जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पे जाती थी मुझे झुकना नहीं पड़ता था, पानी खुद ब खुद जोश मारते हुए किनारे तक आ जाता था। जब मैं उस मश्क को उठा के कंधे पे रखती थी पानी का बोझ महसूस नहीं होता था। आखिर के अंदर आमिना कहने लगी, उम्मे ऐमन, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं रोजाना आसमान की तरफ से गैबी आवाज को सुनती हूं, आमिना तेरे यहां बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम मुहम्मद रख देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे ऐमन और आमिना अभी गुफ्तगू कर रही थी। 3 खवातीन आमिना के घर के अंदर दाखिल हुई। तीनों के कद ऊंचे और लंबे। हजरत आमिना फरमाती हैं, सीरत हलबिया के अंदर लिखा हुआ है कि जिस तरह कबीला बनु अब्दे मनाफ की औरतों के कद ऊंचे और लंबे थे, इसी तरह उन तीनों औरतों के कद ऊंचे और लंबे थे। एक औरत के हाथ में दूध का प्याला था, दूसरी के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और तीसरी औरत के हाथ में हल्के सब्ज रंग का लिबास था। एक औरत आमिना के करीब खड़ी हो गई, आमिना को सहारा दे के बिठाया। दूसरी औरत ने दूध का प्याला आमिना के लबों के करीब किया, आमिना ने उस दूध को नोश फरमाया। एक औरत आमिना के करीब आई और फूलों का गुलदस्ता आमिना के नाक के करीब किया। आमिना ने खुशबू सूंघी और ठंडी आह खींची। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं जज्बात में आ जाती हूं। मैंने उन तीनों खवातीन से पूछा, मैंने आज तक आपको मक्का मुकरमा के अंदर नहीं देखा, आखिर तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरी इजाजत के बगैर आमिना को दूध क्यों पिलाया? अब्दुल मुत्तलिब ने खिदमत के लिए मुझे और शिफा बिनते अब्दुल्ला को भेजा था, तुम कहां से आई हो? उन 3 खवातीन में से एक ने जवाब दिया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम हूं। दूसरी ने जवाब दिया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम हूं। और तीसरी ने जवाब दिया, मेरा नाम आसिया है, अल्लाह ने हमें जन्नत से यहां पे भेजा है। हजरत उम्मे ऐमन ने पूछा, दूध कहां से लेके आई? उन खवातीन ने जवाब दिया, अल्लाह ने दूध का इंतजाम जन्नत से फरमाया है, अल्लाह ने खुशबू का इंतजाम जन्नत से फरमाया है और आने वाले मेहमान के लिए, 2 जहां के सरदार के लिए अल्लाह ने लिबास का इंतजाम भी जन्नत से फरमाया। सीरत निगार इस जगह पे पहुंच एक जुमला कहते हैं, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी विलादत बासआदत के मौके पे मां को जन्नती दूध पिलाया गया, मां को जन्नत के फूलों की खुशबू सुंघाई गई, जिस आने वाले पैगंबर के लिए लिबास का इंतजाम जन्नत से होता है। हक ये बनता है कि उस पैगंबर के ऊपर जिंदगी की एक एक सांस के अंदर दुरूद पढ़कर मोहब्बत का इजहार किया जाए। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक खातून आमिना के पास खड़ी हुई और आमिना के पेट के ऊपर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, बिस्मिल्लाह। 2 जहां के सरदार कायनात में तशरीफ लाकर कायनात को मुनव्वर कीजिए, कायनात के ऊपर एहसान कीजिए। चुनाचे 571 ईस्वी थी, यकम जेठ था, 22 अप्रैल थी, रब्बिउल अव्वल का महीना था। सुबह काजिब ख़त्म हो रही थी, सुबह सादिक तुलू हो रही थी, पूरे आलम के अंदर रोशनी फैल चुकी थी। आमिना को जन्नती दूध पिला दिया गया, जन्नत की खुशबू आमिना को सुंघा दी गई। 4:20 का वक़्त था। मेरे पैगंबर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो जाती है। आप दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं और जब मेरे महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे के ऊपर उस वक़्त मुस्कुराहट थी, आप उस वक़्त बिल्कुल नहीं रोए। हालांकि ख़वातीन मर्द हजरात जानते हैं कि जब बच्चे की विलादत होती है हर पैदा होने वाला बच्चा ज़रूर रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो उसे दाएं बाएं करके दाया नर्स डॉक्टर रुलाने की कोशिश करते हैं, या चुटकी काटते हैं या थपकी मारते हैं ताकि ये बच्चा रोए और मां के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आए, बच्चा रोए मां की पेशानी के ऊपर चमक आए। हर पैदा होने वाला बच्चा रोता है, लेकिन आमिना के आंगन में, आमिना के सहन में एक ऐसा भी अजीब बच्चा आया जो बिल्कुल नहीं रोता। वो आके स्माइल पास करता है, मुस्कुराता है। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह ये